Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ce cours est la suite du cours de programmation des automates programmables industriels en langage Graph7. Alors aujourd'hui on va voir la correction d'un cahier de charge et la simulation sur le logiciel de programmation Step7. Donc ce système est constitué d'un tapis roulant qui permet d'amener les pièces devant le vérin 1C. Ces pièces, lorsqu'ils vont être présentées devant un C, ce dernier lui pousse devant le vérin de C et à son tour pousse les pièces devant le vérin 3C. Après, le tapis roulant permet le transfert des pièces vers le poste d'évacuation. Donc on va voir les capteurs de ce fonctionnement. Pour le départ de cycle est assuré par un bouton poussoir de départ de cycle, DCY, et la présence des pièces devant un C détectée par un capteur de présence à contact mécanique, donc c'est PP, ainsi que PE, un détecteur photoélectrique de type barrage qui permet de détecter les pièces dans le poste d'évacuation. Et chaque vérin, 1C, 1C, 2C et 3C, sont contrôlés par des fins de course 1S0, 1S0, 2S0 et 3S0. Détecte la rentrée des vérins et 1S1, 2S1, 3S1 pour détecter la sortie de chaque vérin. Pour les actionneurs et les préactionneurs du système, il y a KM1, un contacteur moteur du tapis roulant 1 et le contacteur moteur KM2 du tapis roulant 2. Bien aussi, chaque vérin est contrôlé par un distributeur à double pilotage ou bien bistable. Ça veut dire qu'il y a une bobine électrique piloter l'avance du vérin et une autre piloter le recul du vérin. Je vais vous donner un exemple sur le logiciel FluidSim pour vous montrer le fonctionnement du distributeur à double pilotage. Donc, je vais aller maintenant au logiciel FluidSim. Donc, FluidSim. Donc, je passe en mode REM ou bien en mode simulation. Comme vous voyez ici, il y a un schéma de commande. Donc, ce schéma de commande permet de commander les deux électrovans, l'électrovin 1C plus et l'électrovin 1C-. Et il y a un système pneumatique constitué d'un vérin double effet contrôlé par deux fins de course 1S0 et 1S1. C'est l'exemple de vérin 1C. Donc, je peux noter ici. Pardon, je peux noter ici. Donc, je peux noter ici 1C. Donc, c'est le vérin 1C. Donc, on dit que le vérin 1C il est contrôlé par deux capteurs 1S0 ou bien de fin de course 1S0 et 1S1. Et il y a aussi un distributeur à double pilotage. Ce distributeur il est piloté de côté gauche pour déplacer le terroir vers la droite, et il est piloté par la bobine 1C- qui permet de piloter le distributeur ou bien le commander le terroir ou bien déplacer le terroir vers la gauche. D'accord. Donc lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, comme vous voyez, la bobine 1C plus s'excite. Donc lorsque 1C plus s'excite, donc le terroir il se déplace. Donc ce terroir il se déplace vers la droite ou bien vers la droite. Donc le sens de pression maintenant il est de l'orifice 1 vers l'orifice numéro 4 et le retour de pression de 2 vers 3. D'accord. Et si j'appuie sur le bouton poussoir, deuxième bouton poussoir pour exciter la deuxième bobine 1C-, donc lorsque cette bobine il s'excite, donc le distributeur ou bien le terroir du distributeur il passe de la droite vers la gauche. Donc, et le sens
comme vous voyez, j'appuie sur le bouton. Comme vous voyez ici, lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, un C-, il s'excite. Donc lorsque cette bobine est excitée, le distributeur il va se déplacer vers la gauche. Et le sens de pression, il va le sens de pression, donc et le sens de pression, il va être passé de 1 de la position de l'orifice 1 vers l'orifice 2 et le retour de la pression de l'orifice numéro 4 vers l'orifice numéro 5. Maintenant, on va voir le fonctionnement du système. Pour lancer un cycle de fonctionnement, il faut assurer des conditions initiales. Les trois virains doivent être à sa position de repos. Donc 1S0, 2S0 et 3S0, 3 ici, 3S0, doit être active. Et l'opérateur aura vérifié qu'il n'y a pas de pièces sur le tapis roulant KM2. Si ces conditions initiales seront remplies et l'opérateur appuie sur le départ du cycle DCY, le tapis roulant sera mis en marche jusqu'à la présence des pièces devant le vérin 1C. Le vérin 1C sort, donc le vérin 1C sort par la commande du distributeur 1C+, ou bien la bobine de distributeur 1C+, jusqu'à l'activation de 1S1. Après le vérin de C, lui aussi sort par la commande de distributeur de C+, jusqu'à 2S1. Donc jusqu'à 2S1. Après, les deux vérins rentrent simultanément par la commande 1C- et 2C- jusqu'à la position initiale. Après, le vérin de perçage 3C pourra alors percer les pièces. Donc 3C+ pour l'avance du vérin et 3C- pour le recul du vérin. Puis KM2 alors évacuera la pièce qui sera détectée par le capteur PE. D'accord. Donc voilà le GraphSat qui permet de gérer ce fonctionnement. Il y a DCY, c'est le bouton de départ du cycle, 1S0 ou bien 1S0, 2S0, 3S0, ce sont des conditions initiales qui permettent de détecter la rentrée des trois vérins, le vérin 1C, le vérin 2C, le vérin 3C, et le capteur PE permet de détecter le manque des pièces dans le poste d'évacuation. Donc l'opérateur, lorsqu'il va appuyer sur le bouton poussoir DCY, le GraphSat il passe de l'étape numéro 1 qui représente l'étape initiale vers l'étape numéro 2. Donc l'action KM1 ou bien le moteur KM1 il démarre. Le contacteur KM1 il permet de commander le moteur qui permet d'entraîner le tapis roulant numéro 1. Lorsque ce tapis roulant il va amener les pièces vers 1C, le vérin 1C, le capteur PP détecte la présence des pièces devant le vérin 1C et le GraphSat passe de l'étape numéro 2 vers l'étape numéro 3. Dans l'étape numéro 3, le vérin 1C sort jusqu'à la position 1S1. Après, le GraphSat passe à l'étape numéro 4 et à cette étape, le GraphSat il va commander la sortie de vérin 2C et lorsque ce vérin atteint la position de sortie de S1, donc le GraphSat passe de l'étape numéro 4 à l'étape numéro 5 et à l'étape numéro 5 les deux vérins de C et 1C donc rentrent jusqu'à la position 1S0 et 2S0. Si la position des deux vérins est à l'état initial, 1S0 et 2S0, donc le GraphSat passe de l'étape numéro 5 à l'étape numéro 6. À cette étape, le GraphSat il va commander bien sûr la sortie du vérin 3C. Et le vérin 3C sort jusqu'à la position 3S1. Donc le GraphSat passe bien sûr de l'étape 6 à l'étape numéro 7, ce qui permet bien sûr la commande de sortie de vérin 3C jusqu'à la position 3S0. Et par la suite, le GraphSat passe de l'étape numéro 7 à l'étape numéro 8. Dans cette étape, le GraphSat il va commander le contacteur moteur KM2
ce dernier il va évacuer les pièces jusqu'à l'activation du capteur PE. Maintenant, on va passer à la simulation. Donc avant de commencer, je dois appuyer sur l'icône de logiciel Semantic Manager. Donc j'appuie, double-clic sur Semantic Manager. Après, je dois aller à Fichier, Fichier nouveau. Donc le nom de projet, je donne par exemple, par exemple système, système de perçage. Système de perçage, donc exemple système de perçage 3. J'appuie sur OK. Après insertion, station 300, double-clic sur station Semantic 300. Après double-clic sur matériel. Donc je choisis Semantic 300. Je choisis l'Oracle 300. Double-clic sur profil et cette forme. Après PS, ou bien le Power Supply, ou bien le module d'alimentation. Après, j'ajoute l'unité centrale de traitement, donc CPU 312, double-clic. Je passe à l'emplacement numéro 4. Et je choisis TI 300, donc TI 300. Je choisis n'importe quel module pour ce fonctionnement. Donc je choisis par exemple TI 16. Et je passe pour le module de sortie logique, ça veut dire digital output. Donc je choisis ce module par exemple. J'appuie sur entrée. Et je passe à la programmation. Pour la programmation en graph7, je dois insérer un bloc fonctionnel. Donc je clique droite à côté OP1, insérer un nouvel objet, bloc, insérer un nouvel objet, bloc fonctionnel. Donc, et je choisis le langage de création graph. Donc il faut noter ça. Pour programmer en graph7, tu dois choisir le langage graph. OK. Double-clic sur FP1. Après affichage, contact, pour programmer les transitions en langage contact bien sûr. Après je passe au tableau mnémonique. Je passe au tableau des mnémoniques. Donc le tableau mnémonique, donc je donne l'adresse mnémonique par exemple DCY pour l'adresse physique E0.0, PP E0.1, PE E0.2, 1S0, 1S1, 2S0, 2S0,
1, 3S, 0, 3S, 1. Et pour les contacteurs moteurs KM1, KM1 à 0, à 0.0, KM2, KM2 à 0.1, 1C plus et 1C, 1C moins, et la même chose 2C plus, 2C moins, 3C plus, 3, pardon, 3C plus, 3C, 3C moins. Et j'appuie sur enregistrer. Sur enregistrer. Donc je clique pour insérer une étape et transition. Donc clic droit sur la première étape, insérer un nouvel élément, étape et transition. Et la même chose, bien sûr, pour les autres étapes transition. Clic droit, insérer un nouvel élément, étape transition. Clic droit, insérer, étape transition. Insérer, clic droit, étape transition. Donc je vais ajouter maintenant les transitions. Donc, TCY, 1, S0, pardon, 0.1, pardon, 0.3, 0.5, 0.6, 0.5. Donc la première action, j'ajoute une action, clic droit, insérer un nouvel élément action. Donc N, KM, KM1. La transition PP. Donc, clic droit, la même chose, clic droit, insérer action. N, 1C plus, 1C plus. Clic droit, insérer mnémonique. 1C plus. Donc 1 S1. Clic droit, insérer mnémonique. 1 S1. Clic droit, insérer action. Insérer action. N, 2, C, 2C plus. Insérer mnémonique. 2C plus. Jusqu'à 2 S1. Clic droit, insérer action. Donc j'ajoute deux actions. Une action pour commander un C- et une action pour commander un C de C-. N, un C-, pardon, un C-, N, un C de C-, de C-, droite, unique.
S0, 1, S, 2S, 0. Donc, clic droit, insérer, action, N, 3, C plus, 3C plus, 3C plus. Donc, clic droit, insérer, étape transition, jusqu'à maintenant, les transitions pour, ou bien le capteur de sortie de Virin 3C plus, 3C, 3S, S1, 3S1, insérer action, N, 3C moins, 3C moins, droite insérer étape transition, KM insérer, KM2 jusqu'à et à la fin j'ajoute une saute et je saute vers l'étape numéro 1. Donc enregistrer, enregistrer, enregistrer. Donc, puis je passe à la simulation maintenant. Donc je clique un seul clic sur l'icône activer, désactiver la simulation pour ajouter le logiciel de simulation. بصحة شو نعاود من جديد. دونك ندير insertion bit vertical, insertion bit vertical, donc OP, EP, EP0, EP0, pardon, OP, EP0, EP ça veut dire entrée, byte numéro 0. Donc entrée, entrée ça veut dire E, donc c'est une adresse physique. B ça veut dire un byte, donc le byte c'est un octet, le byte égale à un octet, le 0 c'est le octet numéro 0. AB, AB0, AB0, sortie byte numéro 0. Affichage toujours visible. Et j'ajoute la table des mnémoniques pour afficher ici les adresses mnémoniques. Donc je cherche le nom de projet, système de perçage 3. Donc programme mnémonique. Donc insérer, je dois insérer un autre bit vertical. EP, EP1 pour afficher l'adresse ou bien l'entrée 3S1. Donc maintenant je vais entrer au P1.
je clique ici et j'ajoute le bloc FB1. FB1 TP TP1 enregistré, chargé, donc. Maintenant je passe à au bloc FB1. La même chose, enregistré, chargé, OK, et visualiser. Stop, j'empile. Et voilà, comme vous voyez, le programme est en marche. Pour simuler le fonctionnement, donc ici. Donc les conditions initiales, 1 S0, 2 S0 et 3 S0. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton poussoir de CY, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc le graphe 7, il passe de l'étape numéro 1 vers l'étape numéro 2. Et à l'étape numéro 2, le tapis roulant KM1 en marche. CY. Donc le tapis roulant est en marche jusqu'à l'activation de ce capteur PP, donc présence de paquet. PP. Après l'activation de PP, le graphe 7 passe de l'étape numéro 2 à l'étape numéro 3 et la sortie devient un C. Donc, comme vous voyez ici, un C+. Donc, le distributeur ou bien la bobine du distributeur est pilotée pour assurer la sortie du vérin 1C. Lorsque le vérin en sortie, le capteur 1S0, désactivation du capteur 1.0. Donc S0 désactivé. Et le vérin 1C+, ou le vérin C, 1C sort jusqu'à l'activation de 1S1. Lorsque 1S1 soit activé, donc le graphe 7 passe de l'étape numéro 3 à l'étape numéro 4, et la sortie du vérin de C. Donc de C, donc 1S. Donc la sortie du vérin de C par l'électrovanne, par la commande de l'électrovanne de C+, jusqu'à 2S1. 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 Lorsque 2S1. Donc le graphe 7, il est à l'étape numéro 5. Et à l'étape numéro 5, il y a le pilotage de deux électrovannes, l'électrovanne 1C- et l'électrovanne 2C-. Ces électrovannes, elles permettent le recul des deux vérins, le vérin 1C et le vérin 2C. Lorsque le vérin en position de recul, donc les capteurs 2S1 et le capteur 1S1 donc, est désactivé. Jusqu'à bien sûr l'activation de 1S0 et 2S0. Donc le passage du graphe 7, comme vous voyez le graphe 7 il passe de l'étape numéro 5 à l'étape numéro 6, ce qui permet la sortie de vérin 3C par le pilotage de la bobine de distributeur 3C+. Donc le vérin 3C on avance jusqu'à de 3S0 jusqu'à 3S1. Jusqu'à 3S1. Jusqu'à 3S1. Pardon, j'ai un problème ici. Je n'ai pas ajouté le capteur qui permet de détecter le recul de vérin 3C. Transition.
pardon, c'est la transition 3S 3, pardon, 3S0, 3S0, droite installer le monique, 3S0, donc enregistrer, charger, enregistrer, charger, et visualiser. Lorsque le graphe 7 bien sûr passe à l'étape numéro 7 du capteur 3S0. Donc 3S0, donc 3S1, c'est 3S0. Mais qui يخدم 3S0, le graphe 7 bien sûr il passe à l'étape numéro 8. Lorsque l'étape numéro 8 كتكون خدامة, le contacteur KM2 تيكون خدام. Ce qui permet bien sûr l'entraînement de tapis roulant T2 et l'évacuation du pièce vers le poste d'évacuation. D'accord. Activation de PE. Et le graphe 7 bien sûr passe à l'étape initiale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc غنديرو سيميلاسيون ديال الفونكسيونمون ديالنا اللي هو كيتشارج اللي شفنا. غنديرو سيميلاسيون في اللوجيسيال في الويتسيم. بالنسبه للجراف 7 اللي كنجربو به الفونكسيونمون راه هو هذا الجراف 7 ديالنا. هذه هي الشيما د كابلاج دو لوطومات, ها هما لي زونطري, هما دو زونطري دي سي اي بي 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 او اي لي زوطر فان دو كورس. دونك هذه هي لوطومات ديالنا, الجراف 7 هو هذا. دونك لوطومات لي زونطري ديال لوطومات ولا سورتي ديال لوطومات, وهذا بالنسبه حتى هو موديول دونطري سورتي ديال لوطومات بروغرام انسريال. داكور. هادو هما لي سورتي, هادو هما لي كونتاكتور موتور كام 1 كام 2 1 سي بلس 1 سي موان 2 سي بلس 2 سي موان 3 سي بلس 3 سي موان. دونك لي زونطري سورتي والبروغرام ديالنا هو هذا. والسيستيم بنوماتيك راه هو هذا, لي 3 فيرا 1 سي و 2 سي و 3 سي. ولي دو موتور, دونك الموتور اللي كيدور طابي غولونت الاولى هو هذا, والموتور اللي كيدور دوزيام طابي غولونت هو هذا. داكور. دونك حنا دابا في هذا الفونكسيونمون غنشوفوا كيفاش غنجمعوا ما بين الجراف 7 ما بين لا بارتي بروغراماسيون مع لي كابتور ولي زاكسيونور. دونك بالنسبه للبروغرام ديالنا راه فيه ديبار دو سيكل دي كونديسيون انيسيال 1 بي 0 2 بي 0 3 بي 0. وقلنا هاد لي كونديسيون هو خص لي فيران يكونوا راجعين في الاول, يكونوا راجعين. دونك انا ملي غندوز في المود ديال السيميلاسيون غيبانوا لي لي كونديسيون انيسيال ها هما. دونك راه لي 3 فيران, الفيران الاول 1 سي راه مخدم البرومي كابتور 1 اس 0, و 2 سي 2 اس 0, و 3 سي 3 اس 0. داكور. دونك ها هما 1 بي 0 2 بي 0 3 بي 0. باش تلاحظوا هاد القضيه بالنسبه ل 1 بي 0 2 بي 0 3 بي 0 راه هما 1 اس 0 2 اس 0 3 اس 0. حيت دابا في لي زادريس ديال البروغرام او بيان ديال لوطومات ما كيقبلش اس 0 اس اي ان سويت, كيقبل بي, كيقبلش اس. دابا اوليو باش ندير هنا اس دونك كنديرو بي. داكور. هي بالنسبه للادريساج. داكور. اما بالنسبه لي كابتور راه نفس السميه ديالهم, حيت الكابتور تقدر تسميه كما بغيتي, دير ليه السميه اس 0 السميه اللي بغيتي. دونك ها اس 0 هاد 2 اس 0 3 اس 0 كما كتشوفوا هما. دونك هاد لي كابتور راه مصيفطين لي واحد لو سينيال في لونطري ديال لوطومات 1 بي 0 2 بي 0 3 بي 0 هما اللي خدامين. بالنسبه لهاد الكابتور, هذا كابتور او بيان ديتيكتور دو بروكسيميتي مانيتيك, تيكون لاصق في الفيران وكيكون فيه واحد لو سيستيم او بيان واحد ليمون بيرمانون كيكون في الفيران. وملي كيقرب هاد ليمون بيرمانون لهاد الكابتور كيتشونجا ليطا ديال هاد لو كونتاكت, ملي كيجي يقرب ليه داك المغناطيس كيتسد, وملي كيبعد منه راه كيولي اوفر. دونك هما بالنسبه لي فيرا راه كاينين بجوجهم لي 3 فيرا سون ا ليطا دو روبو, يعني خدامين لي 3 كابتور. بالنسبه للكابتور كيتاليمونطا بواحد اليمونطاسيون بلس, ها هي جايه البلس من هنا, وعنده اليمونطاسيون موان هي جايه من 0 فولت, وكيخرج هو لو سينيال. الا تسد راه كيخرج السينيال من هاد لا سورتي فير لونطري ديال لوطومات. لا ميم شوز بالنسبه للدوزيام كابتور تا هو دو اس 0, ولا ميم شوز بالنسبه لل 3 اس 0. دابا كيبقى نورك على الدي سي اي. الا وركنا على الدي سي اي غيدوز كراسات ديالنا من ليطاب واحد ليطاب نيميرو جوج. داكور. ها هو الكراسات داز من ليطاب واحد ليطاب نيميرو 2. دونك ملي كيدوز كراسات من ليطاب نيميرو واحد ليطاب نيميرو 2 دونك كيخدم كام ا, وباقيين خدامين هاد لي فيرا حيت باقي واقفين. دونك راه باقي 1 بي 0 و 2 بي 0 و 3 بي 0 باقيين اكتيف. ولكن دابا ملي خدم كام ا
دونك لوطومات راه خرجت لي لوطومات خارجه منها واحد لا سورتي، ولا سورتي راه جات اترافير هاد لا كوموند اللي مشات من الكرافسات، حيت خدام ليطاب الثانيه خدام كا ام ان هو فيه ليطا لوجيك ان، يعني ماشي الزيرو لا ان يعني خدام. دونك لادريس خدمات، خدم كا ام ان، سد لينا هاد لو كونتاكت ديال هاد الكونتاكتور، وخدم الموتور درناه ب 24 فولت، دونك ماشي بالسيستيم راه خدام ديال طابي غولون. دونك راه كيبقاو الطابي غولون الي اونتريني بار هاد لو موتور، وكتبقى كديبلاسي لي بيس جوسكا لاكتيفاسيون ديال لو كابتور بي بي اللي هو بريزونس باكيت، بريزونس دي باكيت. ملي كيتاكتيفا بي بي راه غيدوز كابسات من ليطاب جوج ليطاب ثلاثة، وغيخدم ان ايكغيك ان، ان ايكغيك ان يعني بيبدا يخرج الفيران الاول، و ان ايكغيك ان لا ميم شوز بالنسبه لي سورتي، ان ايكغيك ان، دو ايكغيك ان، و 3 ايكغيك ان راه هي ان سي بلس، دو سي بلس، 3 سي بلس. دونك ها هي ان ايكغيك ان، دو ايكغيك ان، 3 ايكغيك ان، ان ايكغيك ان راه هي ان سي بلس، دو ايكغيك ان هي 3 سي بلس، و 3 ايكغيك ان راه هي 3 سي موان، و 1 ايكغيك 0، 2 ايكغيك 0، 3 ايكغيك 0 راه هي لا بوبين، هي لا بوبين 1 سي موان، 2 سي موان، 3 سي موان. 1 ايكغيك 0 ها هي 1 ايكغيك 0 ها هي 1 سي موان، 2 ايكغيك 0، 2 سي موان، 3 ايكغيك 0، 3 سي موان. داكور. دونك بالنسبه لي زادريس ديال لوطومات في السورتي ما كيبداو ما فيهمش السي، فيهم ايكغيك، لادريساج كيدار بايكغيك ما كيدارش بالسي. ولكن لا بوبين نسميوها حتى هي السميه اللي بغيتي، سميها ان سي بلس ولا في بلس ولا اللي بغيتي، ولا ا بلس ولا بي بلس اللي بغيتي. داكور. دونك حنا راه سميناهم بيان سور سويفون الكيتشارج اللي عندنا ولا لي دوني اللي كاين في كيتشارج. داكور. دونك الكراسه ديالنا هو كاين في ليطاب نيميرو 2. الا تاكتيفا بي بي انا غنأكتيفي مانيوالمون، درتو سو فورم ديال بوطون بوسوار. الا تاكتيفا غيخدم ان ايكغيك ان، وملي غيبدا يخرج ردوا البال، ملي غيبدا يخرج هاد ان ايكغيك ان راه ما غاديش يبقى هاد ان اس 0 خدام، راه بيفوتو الفيران، دونك راه غتقطع لاليمونطاسيون ديالو. داكور. حنا اكتيفيو. دونك ها هو الفيران خارج، درت ليه لا كورس انا قليله، لا كورس ديالو صغيره. داكور. دونك الديبي ديال الفيران صغير ديال لا بريسيون. دونك حيت درت الريغلاج ديال لي طرونغول باش يخرج بشويه. دونك ها هو غادي راه ديزاكتيفا بيان سور ان اس 0، وها هو ملي تاكتيفا ان اس 1 شنو وقع، داز الكراسات من ليطاب 3 ليطاب نيميرو 4، وخدم دو ايكغيك ان، و دو ايكغيك ان راه هو دو ايكغيك ان. داكور. دونك لي سيستيم، دونك ها هو حيت كاين دي فيرال اللي كيخرجوا غابيدمون، دونك ما خلوش لنا وقت فاش نبداو نشرحوا هاد الفونكسيونمون. دونك الكراسات ديالنا راه داز ليطاب نيميرو 8 وخدمات كا ام 2. دونك انا غنعاود نوريك على دابا كا ام او قلنا هو كيدور الصمته الثانيه، وكتبقى ديبلاسي لي بيس حتى كيديتيكتا بي او. دونك ها هو الكراسات رجع ليطاب انيسيال. هما خدموا ثاني لي 3 كابتور، 1 بي 0 و 2 بي 0 و 3 بي 0. وقلنا 2 بي 0 راه هو ان اس كل واحد راه على حساب دونك لادريس اللي عطينا حنا. دونك نلقى شويه لا كورس ديالهم باش يبانوا لينا. لا كورس ديال لي فيران باش يبان لينا هذا السيستم، ونتبعوا معنا ايطاب بار ايطاب في الجرافسات. دونك نعاود نورك على دي سي ايكغيك. نورك على دي سي ايكغيك غتخدم كا ام ان. دونك هي لا سورتي خرجت من لوطومات خدمت كا ام ان، خدم الموتور الاول، كيبقى خدام حتى البي بي. ها بي بي ها هو خدم، داز الكراسات ليطاب نيميرو 1 ها هو الفيران كيخرج. دونك ما بقاتش خدامه، ردوا البال ام بي 0 اللي هي ان اس ان ما بقاتش اكتيف حيت فاتها الفيران. دونك الفيران غيبقى غادي حتى الان اس ام، ملي غيضرب ان اس ان اللي هو ام بي ان غيدوز كراسات ليطاب نيميرو 4 وغيبدا خارج ثاني الفيران الثاني، حيت قلنا غيخرج الاول والثاني عاد في ليطاب نيميرو 5 كيرجعوا بجوج. دونك لا بريسيون ها هي راه تكوموندا بيان سور تكوموندا ان ايكغيك ان، ان ايكغيك ان راه هي ان سي بلس. دونك ها هو ديز التروار ها هو كما كتشوفوا هذا هو الخدام. دونك هاد الدوزيام فيران تا هو خد دابا داز كراسات ليطاب نيميرو 4، هاد 2 ايكغيك ان خارج وبقى خارج البروميي فيران. دونك هما رجعوا بجوج. دونك رجعوا بجوج ملي خرجوا لي دو فيران رجعوا بجوج. دونك ها هو التروازيام فيران خارج. دونك التروازيام فيران خارج حتى الان اس اس ان. ملي كيضرب ان اس ان راه كيدوز كراسات ليطاب دونك داز الكراسات ليطاب نيميرو ان اس ان اللي هو 3 ايكغيك ان، داز الكراسات ليطاب نيميرو 7 ورجع ثاني الفيران اللي هو ب 3 سي، رجع فير 3 اس 0.
فير 3 اس 0 ودازت جربسات ليطاب نيميرو 8 وخدمات دابا السمطه الثانيه، هي خدامه بالموتور الثاني. وكيبقى بيان سور كيبقاو يديبلاصاو لي بيس حتى البي